taliwala sa panahon ug dapit nga imong ginapuy-an. Ikaw nakakita, nakadungog o nakapamatuod sa mga pag-antos, mga kalisod, mga pagdaog-daog ug pagpanamastamas ug pag-abuso sa katungod ug dungog sa tao. Ikaw nangutana, kanus apa ba kahatagan kinig kasulbaran, solusyon kining tanan, kanus apa ba di ay mabatnan ang tinuod nga kalinaw, tinuod nga hustisya ug tinuod nga kalipay. Ikaw madasig, tungod kay adunay pasalig o mga saad sa pangulo nga politikanhon nga kuno sila mo serbisyo, sila mo alagad, apan ang tanan nabalitan. Tungod sa manggad, propidad, ang moralidad sa mga pipila nga anaa sa otoridad nabalitan. Ikaw mihangad sa Diyos nun nga katilingban, nagatuo nga diha makitaan ang kasulbaran sa mga suliran, mga lulan nga imong ginapasan. Apan hinay-hinay, imong nadiskubrihan ang kamatuoran na ang gialagaran o ginipingsaan maudi ay ang ilang kaugalingon o personal nga mga katuyuan. Higala, ayaw og kaluya, ayaw walaa ang imong pagsalig, ayaw og kaguol, adunay maayong balita alang kanimo karon. Ang Iglesia Adventista del Sétimo Día o Seventh-day Adventist Church nagapahibalo kanimo nga ang imong gipangita o gikinahanglan imong makaplagan pinaagi ni ini nga tulumanon. Tingog sa paglaom ug karon ania ang imong alagad. Boy no mga pinanggana ko mga kapamilya kay Sunando na tay basahon diri nga texter na to matud pa niya. Sa libro sa pinadayag wala na naghisgot nga magpahulay pa sa adlawng Sabado. Panapos na nga wali wala nagituman ang adlawng igpapahulay. So mga pinanggana ko mga kigsunan, yes, wala kay mabasa ang litra por litra nga adlawng igpapahulay sa Book of Revelation. Ang Ginoo magapanalangin kanimo. Okay? Pero matud pa ni James Cardinal Gibbons sa The Faith of Our Fathers, lesson number page number 11, matud pa ni James Cardinal Gibbons that you may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find in a single line authorizing the sanctification of Sunday, but the Bible enforces us to keep Saturday, in which the Roman Catholic do no longer observe. Matud pa ni James Cardinal Gibbons, basahon ninyo ang Biblia gikan sa Revelation ngadto sa pinadayag, wala bisag sa kalinya nga mabasa nga ang Biblia nagatudlo kanato sa pagbantay sa adlawng Domingo. Hinuno ang Balaang Kasulatan nagatudlo kanato sa pagbantay sa adlawng igpapahulay. Saturday nga diin kita mga Katoliko wala na magsimba niya. Okay. Now, the question is nganong sa Book of Revelation wala na may paghisgot sa adlawng igpapahulay? Panapos ba yung kini nga pagwali? Nganong wala naman gi-specify ang adlawng igpapahulay dihin dapita? Higalag mga pinangga kong kaigsunan ang Balaang Kasulatan how many times naghisgot may tungod sa adlawng igpapahulay. Therefore, dito na sa panapos, mga higalag kaigsunan, wala nag-mention ang word ng adlawng igpapahulay. Kaya nga naman, dali na lang na ito masabtan dayon o unsay buotay pasabot sa adlawng igpapahulay. Sa ato mabasa, alang sa imong kasayuran, sumala pa sa Pinadayag Kapitulo 4, versikulo 10, kamaron na mga Balaang Kasulatan rin na paliwag ablihi kini ninyo kauban kanako, nagkanayon, ang kaluhaag upat ka mga ansyano, muhapa sa tubangan ni adtong nagalingkod sa trono, o na nagsimba kaniya nga mao ang buhi hangtod sa kanturan o ang ilang mga purong-purong ipangitsa nila ngadto sa tubangan sa trono dungan sa pag-awit nga nagaingon. Okay, so dana dito sa 11 ang sumpay. Unya na lang po ang sumpay na to basahon. Pero gusto lang na kong punto nga dadon sa iyong tubangan karon dinhi sa tanan nato mga listeners. Nga dito sa langit adunay pagsimba nga ginahimo. So ang mga katawhan sa Dios magasimba gyapon dito sa bagong langit ug sa bagong yuta. So, gimension ang pagsimba mga higala, although yes, I agree, wala gimension ang adlawng igpapahulay. So, ang pangutana karon unsang adlawng igpapahulay nga pagsimba dito sa bagong langit ug sa bagong yuta. Nga dinhi sa Book of Revelation, wala naman gilitok ang pagsimba o adlawng igpapahulay dito sa bagong langit ug sa bagong yuta. Tiwaso na to pagbasa mga higala. Let's go to Revelation chapter 5 verses 11, 12, 13, and 14. Matod pa rin kung doon ay Balaang Kasulatan. Again, open your Bible with me. Abrihin yung mga Balaang Kasulatan ngadto sa Pinadayag Kapitulo 5, versikulo 11, 12, 13 o 14 nagkanayon, unya mitanaw ako og diha sa libot sa trono og sa mga buhing binuhat og sa mga ansyano nabati ko ang tingog
sa daghang mga manununda nga ang gidaghanon kapid-an ka mga kapid-an ug libo ka mga libo nga nagaingon sa makusog nga tingog ang kordero nga gipatay tako sa pagdawat sa gahom kadato kinaadman og kusog og kadungganan og himaya og pagdalayg og nadungog ko ang tanang binuhat nga naa sa langit og sa yuta og sa ilalom sa yuta og sa naa sa dagat ug ang tanan diha niini nga nag-ingon ngadto kaniya nga nagalingkod sa trono ngadto sa kordero ang pagdalayg ug ang kadungganan ug ang himaya ug ang gahom hangtod sa kahangturan ug ang upat ka mga buhing binuhat nag-ingon amen ug ang mga ansyano mihapa ug misimba kaniya. Higalag mga pinangga ko mga kaigsunan, duha ka bersikulo sa pinadayag, naghisgot may tungod sa pagsimba dito sa bagong langit ug sa bagong yuta. So, wala malitok ang adlaw igpapahulay, pero ang record nagkanayon nga dito sa bagong langit ug sa bagong yuta, padayon ang pagsimba ngadto sa Kordero sa Dios nga mao si Jesucristo. Parehong ta pagbasa karon mga balaang kasulatan palug ablihin ninyo sa Revelation chapter 7 verses 9, 10 and 11, 12. Okay, atong basahon nagkanayon dinhi usbon ko pinadayag kapitulo 7, 9, 10, 11 ug 12. Atong basahon nagkanayon. Tapos niini mitanaw ako ganiya karon dihay usa ka dakong panon sa katawhan nga walay bisan kinsa nga makaihap gikan sa tanang kanasuran, gikan sa tanang kabanayan og sa katawhan og pinulungan nga sa tubangan sa trono og sa tubangan sa kordero na nagtindog sila nga nagasulob og maputi og katag-as nga mga biste og na nagdalag mga palwas o palmera diha sa ilang mga kamot og na nagsinggit sa makusog nga tingog nga nag-ingon ang kaluwasan gikan sa atong Dios nga nagalingkod sa trono og gikan sa kordero og ang tanan nga mga manulunda na nagtindog nga nagaalirong sa trono og sa mga ansyano og sa upat ka mga buhing binuhat og unya mihapa sila sa atubangan sa trono og ang Dios ilang gisimba og na nag-ingon amin ang pagdalayg ug ang himaya ug ang kaalam ug ang pagpasalamat ug ang kadungganan ug ang pagbulutan ug ang kagahom ipahinungod ngadto sa maong Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinsay gisimba ang kordero sa Dios nga ipasidungog ngadto sa Dios. So meaning to say, ang kordero sa Dios mao ang Dios nga matuod mga higala. Si Kristo mao ang kordero sa Dios sumalapas sa Juan kapitulo 1 bersikulo 29. Matod pa sa Latin, hoc agnos di Catulis Picatamonde, nga matod pa, this is the Lamb of God that taketh away the sins of the world. So si Kristo mao ang kordero sa Dios nga magawagtang sa sala sa kalibutan, and He is God, according to Revelation chapter 7, verses 9, 10, 11, and 12. So gilito ko klaro kaayo mga higalag kaigsunan. Now, atong masabtan, nga dito dunay pagsimba sa bagong langit ug sa bagong yuta, padayon ang pagsimba dito. Yes, tama ka nga wala gilitok ang pulong adlaw igpapahulay sa bagong langit o sa bagong yuta. Sa English ang higala, doon ay usa ka komentaryo nga nagkanayon sa Revelation chapter 19 verse 10, an angel refuses worship, directing John to worship God instead, emphasizing that Jesus is the focus of prophecy and true worship is due to the God alone. So, ang angel, pagkakita niya kang John, mihapa si John sa tubangan sa angel, ug ang angel niingon kang John, ayaw kong simbaha kay pareho tan duha mga basig kaulipon. Ang atong simbahon si Kristo, ang matuod nga Dios, may ato ang pagasimbahon. Higalag mga pinangga kong kaigsunan para po sa mga tao dili mo tuo nga si Kristo matuod nga Dios. Nganong do na may mga record sa balaang kasulatan nga si Kristo gisimba? Di ba wala tay laing pagasimbahon mo lang ang Dios sa pinadayag sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 1, dili mo magsimba og mga larawan, dili mo magbaton og laing Dios gawas kanako. Sa to pa, ang pagsimba nimo og dili Dios usa ka Dios. Kung si Kristo dili itugot na to gari na to uyunan nga si Kristo mao ang tao lang gyud og dili Dios. So how come nga gitugot sa balaang kasulatan nga si Kristo pagasimbahon? Nang kay pagasimbahon si Kristo, entonces masabta na to nga si Kristo matuon nga Dios. Okay? So, ang isyu sa pagsimba sa bagong langit sa bagong yuta, nagpadayon. Adunay pagsimba sa bagong langit o sa bagong yuta nga atong nabasa sa Book of Revelation. Pinadayag 15 versikulo 4, all nations will come and worship before God, acknowledging His righteousness and glory. Ang tanang kanasuran will come and worship before God, mo atubang sa Dios og musimba kaniya og magaila sa iyang pagkamatarong og sa iyang himaya. So dunay pagsimba nga paghimuon sa bagong langit og sa bagong yuta according to the Book of Revelation. Now, sa Book of Revelation is very clear that we will worship God
The worship will continue to be done or to happen in heaven. Atong basahon sa Pinadayag Kapitulo 22, 8 hangtod sa 9, mga pinangga kong kaigsunan, kamundo na yung mga balaang kasulatan, atong ablihon, okay? Pinadayag Kapitulo 22, 8 hangtod sa 9. Nagkanayon mga pinangga na ko mga kaigsunan. Ablihin ninyo yung mga balaang kasulatan kauban kanako. Yes. Okay, 22, 8 ug 9, nagkanayon dinhi. Ako si Juan, mao ang nakadungog og nakakita niining mga butanga og sa pagkadungog og pagkakita ko niini mihapa ako sa pagsimba diha sa tiilan sa manulunda nga mao ang nakakita kanako, nagpakita kanako nini. Apan siya mingon kanako ayaw pag buhata kana, ako may usak lamang kamasig kaulipon uban kanimo sa imong kaigsuonan og mga propeta og sa mga magbalantay sa mga pulong niining basahona, maoy simbaha ang matuod nga Dios. So sa ato pa, the angel was directing John to worship the only true God. Di ba? So, ang gisimba mga pinangga kong mga kaigsunan, ang manulunda, pero ang manulunda ning balibad siya, o batod pa niya, ayaw ko ninyong simbaha. Dapat ang imong simbahon, mao si Kristo nga matuod nga Dios. Kisa kay mas balaan no? si Kristo o si Maria. So sa to pa si Kristo bay balaan, si Maria dili. So meaning balaan gihapon, pero I do not know how do you rate the holiness of Virgin Mary. Then ang manulunda og si Virgin Mary pareha pa sa pagkabalaan. Yes, pareha sa pagkabalaan ang manulunda og si Maria manghigala, ang inahan ni Jesus. Pero ang manulunda, nagbalibad siya nga dili siya magpasimba. Kaya ang simbahon si Kristo lang yun. So meaning labaw na tingali si Maria, di po siya magpasimba. Galing lang kay patay naman, sa diyang inyo siyang pagasimbahon. Sumala pa sa Revelation chapter 4 verse 11. Alang sa kasayuran sa atong mga kaigsuonan o mga listeners, atong mabati, makita na to rin sa Revelation 4:11, God is worthy of receiving glory, honor, and power because He created all things. So ang simbahon ang nagabuhat lagyod sa langit, dagat o yuta. Mao lagyod ang takos pagasimbahon. Gawas kaniya, wa nay takos nga pagasimbahon. Sumala pa sa Bisaya, nagkanayon dari, takos ikaw among Ginoo og Dios sa pagdawat sa himaya og dungog og gahom, kay ikaw mauman ang nagabuhat sa tanang butang og pinaagi sa imong pagbulutan, milungtad og nangahimo silang tanan. So sa ato pa, ang nagabuhat sa langit, dagat ug yuta nga mao ang Ginoo og Dios, mao lang yun ang pwedeng pagasimbahon. Og matud pa ni Tomas, sa dihang iyang gigako si Kristo og iyahang gitusok ang iyang kamot sa kiliran ni Kristo, ningon sa Ginoo ko og Dios ko. Sa to pa gi-declare ni Santo Tomas nga si Kristo mao'y Ginoo og Dios. Nakaron ipasimba man ang Ginoo og Dios, kaya nga naman siya ang nagabuhat sa langit, dagat ug yuta. Sumala pa sa Pinadayag kapitulo 4 versikulo 11. So tinaw kaayo mga pinangga kung kaigsuonan ang nabasa dinhi. Now, ato ta sa punto karon. Kung ang angay pagasimbahon mao nagabuhat sa langit, dagat ug yuta. So ang atong simbahon mga kaigsuonan si Kristo. Ngano si Kristo nagabuhat ba sa langit, dagat ug yuta? Yes. Siya ang nagabuhat sa langit, dagat ug yuta. Sumala pa sa Juan kapitulo 1 versikulo 3, pinaagi kang Kristo ang tanang mga butang sa kalibutan, nahimo pinaagi kaniya. Sa to pa si Kristo creator. Si Kristo ang nagalalang, so si Kristo ang pagasimbahon. Siya ang takos pagalagaran o pagasimbahon. Og matud pa sa Book of Revelation, siya ang pagasimbahon. Sumala pa sa Pinadayag kapitulo 14 versikulo 6 og 7, nagkanayon dinhi. Og nakita ko ang laing manulunda nga naglupad sa taliwala sa kalangitan, og kini may gidalang walay katapusang maayong balita aron imantala ngadto sa mga nagapuyo sa yuta, sa tanan nga mga kanasuran og kabanayan og pinulungan og katawhan.
og sa makusog nga tingog siya nagaingon, kahadlokin ninyo ang Dios og kaniya ihatag ninyo ang himaya kay nahiabot na ang takna sa iyang paghukom og simbahan ninyo siya nga maoy nagabuhat sa langit, yuta, dagat og mga tuburan sa tubig niini. Sa ato pa ang pagasimbahon sumala pa sa Book of Revelation kadtong Dios nga nagabuhat sa langit, dagat ug yuta. Ayaw mo pagsimba ni bisan kinsa nga wa makabuhat bisag utitod. Ayaw mo pagsimba ni bisan kinsa nga wala makabuhat bisag wati. Nga wala nakabuhat bisan na nagmumho sa kanon wa siya makahimo niya na. So si Kristo lang ang takos nga pagasimbahon kay si Kristo ang nagabuhat sa langit, dagat ug yuta ug ang tanan nga niya niini. So sa ato pa kung magsimba manggaling ta kaniya, tungod kay nagsimba ta nga sa iyang pagka-creator, sa iyang pagkaginoo o sa iyang pagkamaglalalang sa tibuok kalibutan. So ato siyang pagasimbahon. Karon, sumala pa sa Exodus Kapitulo 20, Exodus Kapitulo 20, versikulo 8, 9, 10, og 11, unsa may rason, sumala pa sa Pinadayag Kapitulo 20 sa napulo kasugo, ngadto sa ikaupat kasugo, unsa may rason nganong magsimba ta matag adlaw igpapahulay, nganong magpahulay ta matag adlaw Sabado? Why? Sumala sa Exodus Kapitulo 20 bersikulo 8, 9 og 10, 11 nagkanayon, hinumduman mong adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan ini sa unom ka adlaw magbuhat ka o buhaton mo ang tanang mga nga imong buluhaton apan ang adlaw nga ikapito may usa ka adlaw nga igpapahulay alang kag Jehova nga imong Dios. Nining adlaw dili ka magbuhat, ikaw bisan ang imong anak nga lalaki, bisan ang imong anak nga babae, bisan ang imong sulugoon nga lalaki, bisan ang imong sulugoon nga babae, bisan ang imong kahayupan, bisan ang imong dumuluong nga naa sa sulod sa imong pultahan kay ngano man. Manay pangutana. Ngano man? Nganong hinumduman man natong adlaw ipapahulay sa pagbalaan ini? Nganong sa unom ka adlaw magbuhat ta apan sa ikapito magpahulay ta? Nganong sa adlaw ikapito magpahulay man o dili magbuhat, ikaw, imong asawa, imong bana, imong anak na lalaki, anak na babae, dili magbuhat sa adlaw ipapahulay, bisan pa imuhang mga asno, mga kahayupan, bawal magbuhat sa adlaw ipapahulay. Ngano man, bisan pa imong dumuluong, nga nasa sulod sa imong ganghaan, dili pwede magbuhat sa adlaw ipapahulay. Dapat magpahulay gyud sa adlaw ipapahulay. Ngano man, kay sa unom ka adlaw gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga naa niini og bipahulay siya sa kapito ka adlaw, busag panalangina ni Jehova ang adlaw nga igpapahulay og gibalaan niya kini. So atong nakita dinhi, atong nabasa karon dinhi nga ang rason di ay ngano magpahulay ta matag adlaw ipapahulay, ngano magbalaan ta matag ikapito ka adlaw sa semana, ngano magsimba ta sa Dios matag adlaw igpapahulay tibok adlaw from sunset of Friday to sunset of Saturday, ang atong pagbalaan sa adlaw ipapahulay. Why? Tungod kay ang Dios may nagabuhat sa langit, dagat ug yuta. Tukma sa gisulti sa Pinadayag 14 bersikulo 7 nga simbahan ninyo siya nga mao ang Dios nga nagabuhat sa langit, dagat ug yuta. Di ba tama? Sakto gyud kaayo mga higalang, mga kapamilyang nagpaminaw. Sa mga pinalanggan ako mga kaigsunan, very clear. Atong basahon sa English. Exodus 20 verses 8, 9, 10, and 11, English Bible. Remember the Sabbath day to keep it holy. Remember the. Ang uban mingon bisag unsa man pastor basta kay pahulay, pwede Lunes, Martes, pwede Domingo. No, you cannot say that. The Bible says the Sabbath day. When the Bible says the Sabbath day, that is definite article. Definite article meaning to say you have no choice. You have to keep that day, that particular day, that significant day, that specific day, which is the seventh day of the week. That is the Sabbath day. You cannot have it on your will o unsang adlaw igpapahulay. But the Lord has made it specified. The seventh day. Remember the Sabbath day. Which is the Sabbath day? 6 days shalt thou labor and do all thy work. But the seventh day is the Sabbath day of the Lord thy God. Like for example, kamo mga estudyanteng naminaw karon, when the teacher will say, get the Carabao, so do not go and get any Carabao. You have to ask the teacher a specific and clear instruction o asa nga Carabao ang iyang gustong ipadala. Kaya because the teacher is using the Carabao. But when the teacher will say, get a Carabao, meaning to say any kinds of Carabao, as long as it is a Carabao. The same thing with the Lord says,
when the Lord says, remember the Sabbath day, He did not say, remember a Sabbath day. Kaya niingon pa si Kristo, remember a Sabbath day, any day of the week. Basta kay day lang, 24 hours a day. But no, the Bible says, the Lord says, the God of heaven on Mount Sinai said, remember the Sabbath day. Hinumduman mong adlaw ang ipapulay. Which day? Seventh day. The seventh day is the Sabbath day of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. For in 6 days, so what's the reason? What's the reason why we need to keep and remember the Sabbath day and make it holy? Why? Why on the seventh day we need to rest and worship God on the seventh day as the Sabbath day? Why? Because for in 6 days the Lord God made heaven and earth, the sea and all that in them is, and rested the seventh day, wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. So dinhi inyo makitaan nga ang rason di ay nganong magbantay tag-adlaw ipapulay, magsimba ta sa Dios matag-adlaw ipapulay sa rason nga ang Dios na maoy nagbuhat sa langit, dagat ug yuta. Sa ato pa ang ilhanan di nga nagasimba ka sa matuod nga Dios nga nagbuhat sa langit, dagat ug yuta by keeping the Sabbath day holy. The seventh day of the week to be the Sabbath day as holy. The Lord said in Revelation 14 verse 7, worship Him who made the heavens and the earth. Sa ito pa ipasimba ang nagabuhat sa langit, dagat ug yuta o sa mga katubigan o mga tuburan nga niya niini. Ipasimba. So meaning to say, we have to worship the Creator. Okay, nga itong texter matod pa niya, wala maghisgot ang Book of Revelation mahitungod sa Sabbath day. Yes, verbatim, wala. Pero nagsulti nga simbahon ang Dios nga nagabuhat sa langit o dagat ug yuta. So wala nagisulting adlaw ang ipapulay kay nga naman nag-instruction naman siya sa Book of Exodus ug kung saon pagsimba ang matuod nga Dios nga nagabuhat sa langit, dagat ug yuta. Pinaagi sa pagbantay sa adlaw ang ipapulay sa pagbalaan nini, sa paghinumdom nini aron dili malimtan sa pagkabalaan nini nga bantayan kini kada ikapito ka adlaw sa semana. So no need. Di na magbalik-balik ang instruction sa Ginoo. Pagsulti niya nga simbahon ang Dios nga nagabuhat sa langit ug dagat ug yuta. So let's go back to the book of Exodus, chapter 20 verses 8, 9, 10, 11. Nga ang reason nga magbantay tas adlaw ang ipapulay because God created the heavens and the earth and the water and the things therein. Pagsimba sa matuod nga Dios nga nagabuhat sa langit, dagat ug yuta ug mga katubigan ug sa tanang mga butang nga niani-ini. So mag-relate ang Revelation 14, 6 and 7 to Exodus chapter 20 verses 8, 9, 10 and 11. Okay? Atong basahon mga kaigsunan, balikon itong basa alang sa inyohang kasayuran. Okay? Niya nagkanayon diri. Og nakita ko ang laing manulunda nga nagalupad sa taliwala sa kalangitan o kini siya may gidalang walay katapusang maayong balita aron imantala ngadto sa mga nagapuyo sa yuta o sa tanang kanasuran o kabanayan o pinulungan o katawhan. O sa makusog nga tingog siya misinggit ug mingon, kahadlukin ninyo ang Dios o kaniya ihatag ninyo ang himaya kay nahiabot na ang takna sa iyang paghukom o simbahan ninyo siya nga mo'y nagabuhat sa langit, yuta o sa dagat o sa mga tuburan sa tubig. Busa sa Exodus kapitulo 20 versikulo singa na ni 8, 9 hangtod sa 10. Unsay gipamulong mga higalag kaigsunan. Hinumduman mong adlaw ang ipapulay aron sa pagbalaan ini sa unang kaadlaw magbuhat ka o buhaton mo ang tanan nimong baga buluhaton apan ang adlaw ng ikapito may usa ka balaan nga adlaw ang ipapulay alang kay Jehova ang imong Dios. Nining adlaw dili ka magbuhat ikaw bisan ang imong anak nga lalaki, bisan imong anak nga babae, bisan ang imuhang sulugoon nga babae, bisan imuhang kayupan, bisan ang imong dumuloong nga nasa sulod sa imuhang pultahan. Why? Nga naman kay sa unom kaadlaw gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta ug ang dagat ug ang tanan nga naa niini ug bipahulay siya sa kapito kaadlaw busa gipanalanginan ni Jehova ang adlaw nga igpapulay ug gibalaan niya kini. Kadtong gilitok sa pinadayag kapitulo 20 kapitulo 14 7 nga simbaha siya nagabuhat sa langit, dagat ug yuta, mubalik to siya ngadto sa Exodus kapitulo 28 9 11. So why? Nganong walay Sabbath? Kay ang tanang pagsimba sa langit mao ang pagsimba sa magadagalalang o creator sa langit, dagat ug yuta, tubig ug tuburan nga niini. So, unsaon pagsimba ang nagabuhat sa langit, dagat ug yuta? Mao kadtong pagsimba sa adlaw sa Dios panahon sa matag adlaw igpapahulay.
Okay? So sa English, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all thy works. But on the seventh day is the Sabbath day of the Lord thy God. Thy God in it thou shalt not do any work. Thou nor thy son, thou nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. For in the 6 days the Lord made heaven and earth, the sea and all that in them is, and rested the seventh day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Gibalaan sa Diyos ang aday papulay, kay siya nagabuhat sa langit, dagat ug yuta. So tama ang giingon sa Revelation chapter 4 verse 11. God is worthy of receiving glory, honor, and power because He created all things. So ang tanang pagsimba sa Book of Revelation, nakafocus kan Jesus Christ, nga mga matuod nga Dios nga nagabuhat sa langit, dagat ug yuta. So ayaw pagsulti nga wala mag-mention og adlawng igpapahulay ang Book of Revelation. Naghisgot siya. Kaya ang pagsimba sa langit, nagsimba kang Kristo nga nagablalang sa kalibutan, dagat ug yuta, nga mato pa sa Book of Exodus, nga ang Sabbath day atong bantayan nga mahimong balaan tungod kay ang Dios may nagabuhat sa langit, dagat ug yuta. So mo relate siya ngadto mga pinangga kong kaigsunan. And I would like to tell you, alang sa imuhang kasayuran, alang sa tanan nga mga nagasubaybay o nagasunod sa itong programa, don't forget, nganong wala nagilitok dito pero masabtan nimo nga ang Sabat nagpadayon sa bagong langit o sa bagong yuta, according to the Book of Revelation, kay naay pagsimba nga gihimo sa bagong langit o sa bagong yuta. Nagapadayon ang ilang pagsimba dito, mga higala. Now, atong basahon sumala pa sa Isaias kapitulo 66. Kamundo na yung mga balaang kasulatan atong tan-awon. Abli ninyo palihog ang inyong mga balaang kasulatan, Biblia. Sa Isaias kapitulo, asa na ni Isaias? Okay, sa 66 versikulo 22 o 23, nagkanayon dinhi og mahanabo. Okay? 22 o 23. Kay ingon nga ang bag-ong mga langit ug ang bag-ong ngayuta nga akong pagabuhaton magapabilin sa akong atubangan, niingon si Jehova, mauman magapabilin ang inyong kaliwatan ug ang inyong ngalan. Og mahanabo nga gikan sa bag-ong pagsubang sa bulan hangtod sa usa o gikan sa usang adlawng igpapahulay hangtod sa usa ang tanan nga mga katawhan manganhi aron sa pagsimba sa akong atubangan, miingon si Jehova. Sa bagong langit ug sa bagong yuta, unsang adlaw ang pagsimba dito? Adlawng igpapahulay. Busa sa Book of Revelation wala nag-verbatimly pronounce ang adlawng igpapahulay or Sabbath day. Kaya nga naman, understood naman, expected na nga ang tanan, nakabasa na sa Isaias kapitulo 66, 22 o 23. Nga dito sa bagong langit o sa bagong yuta, ang pagsimba dito, adlawng igpapahulay. Sabado ang pagsimba sa bagong langit o sa bagong yuta. So mga pinangga na kong mga higalag kaigsunan, mga kapamilya nga nagpaminaw karon diri, atong tin-aw nga masabtan, that the worship that continues in heaven according to the Book of Revelation is done on every Sabbath according to Isaiah 66. Isaiah 66, 22 o 23. Karon mga pinangga kong kaigsunan, atong aninawon ug atong masabtan pagayo. Balik ta sa Pinadaya kapitulo 4 bersikulo 11. God is worthy of receiving glory, honor, and power because He created all things. Ang Dios takos siya nga mudawat og paghimaya, pasidungog og kagahom tungod kay siya nagabuhat sa langit, dagat ug yuta. His being a creator, He is worthy of worship. Ang iyahang pagka maglalalang sa tibuok kalibutan o sa universo, mo'y hinungdan nga takos siya nga pagasimbahon. Dungagan pa nga nagpakamatay pa siya sa Kalbaryo sa krus. Aron sa pagluwas kanimo ug kanako, the more siya nga takos siyang pagasimbahon dito sa bagong langit ug sa bagong yuta. Nan kay gisulti mas Pinadaya kapitulo 66, 22-23 nga ang pagsimba dito sa bagong langit sa bagong yuta adlawng igpapahulay. Ay kung ina nga ang Book of Revelation mosupak siya sa Isaiah 66. Ang Book of Revelation nagapalig-on siya sa Isaiah 66, 22 o 23. Ang Book of Revelation nagapalig-on siya sa Isaiah 66, 22 o 23 nga dito sa langit dunay pagsimba o ang pagsimba matag adlawng igpapahulay.
Ang Book of Revelation nagapalig-on siya sa Exodus Kapitulo 20, versikulo 8, 9, 10, ug 11. Nga simbahon ang matuod nga Dios nga nagabuhat sa langit, dagat ug yuta, ug ang pagsimba sa matuod nga Dios nga nagabuhat sa langit, dagat ug yuta sumala pa si kapat kasugo sa napulo kasugo sumala sa mabasa sa Exodus Kapitulo 20, versikulo 8, 9, ug 10, ug 11, nga buhaton kana matag adlaw igpapawlay. Kay ang Dios may nagabuhat sa langit, dagat ug yuta ug uban pa. Karon, sumala pa dinhi sa Revelation chapter 19 verse 16. And he hath on his vesture. Sa pagbalik ni Kristo, nagbalik ni Kristo. Revelation niya. And he hath on his vesture and on his thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords. Diha sa iyahang bisti mga higala sa pagbalik ni Kristo og sa iyahang paa nga dapit nakasulat ang napulong nga nagkanayon, hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo. So sa ito pa, wala laing hari gawas kang Kristo. Wala na po'y laing Ginoo gawas kang Kristo. Ang tanang mga Ginoo ulipon o under the feet of Christ. Sa ito pa dawato na to si Kristo nga Ginoo. Ug matod pa ni Kristo mga higalag kaigsunan, kay siya man ang Ginoo sa mga Ginoo, matod pa niya sa pinadayag nga siya ang Ginoo sa mga Ginoo, busa kinsa siya nga pagka-Ginoo. Si Kristo mismo ni sulti ug mideklarar, sumala pa sa Marcos 2:28, busa ang anak sa tao Ginoo bisan pa sa adlaw igpapawlay. Sa ato pa si Kristo is the Lord of the Sabbath. Therefore the Son of Man is the Lord of the Sabbath. Si Kristo ang Ginoo sa adlaw igpapawlay. Yes, we worship God as our Redeemer. We worship God as our Savior, but we never worship Him sometimes as the Creator and as the Lord. Ang uban mingon dayon nga, yes, pastor naman, we worship Christ as the Lord of Lords. Apil ba ang iyang pagka-Lord of the Sabbath inyong gidawat? Nganit akong pangutana din hikaron, apil ba ang iyang pagka-Lord of the Sabbath inyong gidawat? Ang iya lang bang pagka-Savior man inyong gidawat? Ang iyang pagka-Lord of Lords, nga mao ang Lord of the Sabbath, giapil ba po ninyo pagdawat? Human kagiluwas ni Kristo, He becomes your Lord. Human kagiluwas ni Kristo, nahimo siyang imong Ginoo. Sa ato pa, you have to follow Him. Lucas 4:16, si Kristo matag-adlaw ipapawlay, sulod sa sinaguga. Sumala pa sa mabasa nato mga higala sa Lucas Kapitulo 4, versikulo 16, kamundunay mga balaang kasulatan palihog. Ablihin ninyo kauban kanako, Lucas Kapitulo 4, versikulo 16. Niya nagkanayon. Okay? Atong basahon. Og siya niabot sa Nazaret, nga diin siya nagtubo, og sumala sa iyang nabatasan. You see that? The Sabbath is the character of God. Sumala siyang nabatasan, siya misulod sa sinaguga sa adlaw nga igpapahulay. So, ang Lord of Lords, nga mao ang Lord of the Sabbath, doon na siya batasan nga kada Sabado, musulod siya sa balay alampuanan. Musulod siya sa sinaguga. Sa ato pa mga pinangga kong kaigsunan, kung dili Sabado ang inyong adlaw igsisimba, kinsa inyong kauban sa simbahan? Kay si Kristo, sumala siyang nabatasan, kinaiya na yun niya, niya ang Ginoo ba wala ba pagkabalhin? Ang Dios walay pagkabalhin, dili mausab ang Dios. Pag mao na iyang batasan, mao na yun iyang batasan. That's why He called Himself, He declared Himself as the Lord of the Sabbath. Siya ang Ginoo sa adlaw igpapahulay. Kaya nga naman, siya ang tinud-anay nga Dios nga nagabuhat sa langit, dagat ug yuta, takos pagasimbahon. Sumala pa sa Book of Revelation. Okay, mga pinangga ko mga higala, no, diha tataman sa tuang mga pagtubag sa mga questions. Doon na lang po tayo lang text na basahon nato, be. Pastor, salamat kayo gyud sa pagpadayon nimo pag-broadcast. Agi kanisa sa 5132. 5132 last 4 digits cellphone number. Pastor, salamat kayo sa mong pagpadayon og broadcast. Kay kami nga uhaw sa kamatuoran kanunay nagakat-on pinaagi kanimo taga-Dangkagan Bukidnon. Yes, salamat kayo sa itong mga pinanggang mga kaigsunan from Dangkagan Bukidnon. O na pa lang text dari gikan sa 4353. Matod pa niya dinhi, Pastor Doc, salamat kayo sa imong mga programa sa Biblia o sa maing panglawas
kompleto gyud ang kaayuhan nga among makuha tambal sa kalag og tambal sa unod. Okay, dalaygon ang Ginoo niya na. Taga-asa man ni. Ang Ginoo magpanalangin kanimo, ang Dios magauban kanunay. Doon na patay texter diri, matod pa gikan sa 4632. Last 4 digit cellphone number 4632. Pastor, kuyaw kaayo ka manghilabot sa ubang relihiyon. Wa gani ka kabadlong anang inyuhang simbahan nga mamamatay bata pagsulay. Nanapo ni nga isyo. Mayon gani mo mamamatay bata ang Seventh-day Adventist, ipakita ninyo ang verdict o ang conviction nga gikan sa korte. Dili mo magsige lang og yaw-yaw nga mamamatay bata ang Seventh-day Adventist Church. Diri sa tuang siyudad sa Davao na ay Seventh-day Adventist Hospital rin, Davao Adventist Hospital. Pangutan-aw daw ninyo ang korte, pangitan-aw ninyo mga kapulisan, o doon na ba'y krimen nga nagapadayon nagakahitabo dinhi sa hospital, pinagi sa pagpamatay ng mga bata. Natay hospital, Adventist Hospital dinhi sa Valencia, na may pangutana daw mo sa mayor din ha, pangutana daw mo sa korte din ha, doon na ba'y na-convict nga doktor din ha sa maong hospital sa Valencia, kay mamamatay bata. Mga igsoon, I hope humano na ni nato, di na ta magpadayon, kana inyohang, di na ta magpadayon magsigig pang bully. Kana inyo gihimo, bully na eh. Bully na, pero pasayloon taramang gihapon mo, palangga man muna mo. Di man may motokol, di man may musokol, di man may balos ninyo. Sama ra na sa inyong sigig ingon nga si Lindsay White buang, wagani mo ebidensya nga gikan sa hospital nga usa ka medical certificate nga nagpamatuod nga si Lindsay White diagnose og sakit nga pagkabuang. Naami mapakita, wala, inyo ra ng istorya. Munang ayaw na binata na, no, wa na mabuti pasabot, wala na mo'y ikasagang sa doktrina sa Seventh-day Adventist Church. Wala na mo'y laing pamaagi nga mapildi or ma-defame, mapakaulawan ninyo ang Seventh-day Adventist Church, pangiyawat nga ang mga gagmeg utok po ninyong mga membro, dili mo balhin sa moa. Muna sige mo advertise o sige mo propaganda nga ang Seventh-day Adventist Church mamamatay bata. That is a criminal issue eh. You cannot just say that you are a criminal unless you have the proof from the court that that person is a criminal. So, ako moingon kog 20 million kabuk gipatay sa panahon sa Inquisition, I can prove. Na ako'y mapakita ninyo, doon ay mga milyones ka mga gipamatay sa panahon sa Inquisition. Pero, I did not say that, nga ang Roman Catholic Church criminal, mamamatay tao. Wala ko nagsulti niya na. Kaya nga naman, we want to install love. Gusto na to ato ipairal rinhi mga higala gugma. Dilitaan ng mga binalusay o mga lapok. Oh? Ako, maingon po ko diri nga, di na lang, kapoy na. Di makatamo balos. Anyway, palangga ko kamong tanan, mga pinangga kong mga kaigsuonan. So, we will stop it, kaya wala mo ebidensya niya na nga ang Seventh-day Adventist Church mamamatay tao, mamamatay bata. Wala mo'y criminal court order ana or court bindita ana nga nag-convict sa Seventh-day Adventist Church nga tinud-anay mamamatay bata. Okay? So thank you very much. I hope maliwanagan tayong lahat. Okay, thank you so much. Ang Ginoo magapanalangin. Okay, karong Sabado, see you here in Datagan Seventh-day Adventist Church. Gikan sa Balabagan, paingon din sa ato mga kaigsunan sa Karumatan or SND, Lanao del Sur hangtod sa Lanao del Norte, hangtod din sa ato mga kaigsunan sa Tubod Lanao diri sa may asa panidapita sa Simpak Lala, sa Maranding nato nga mga kaigsunan, sa Bonifacio, Misamis Occidental, mga hitang tanan mga kaigsunan. Pinasahi kini nga program karong Sabado. Okay? So ako pong gihangyo ang ato po mga kapamilya from Zamboanga del Norte, mga libre family, mga unsa pa na diha ato mga kaigsunan din hidapit sa Osmeña. Okay? Hamurol family, yes.
So manganita ninyong tanan, makita ta ninyo karong Sabado. O dinhi po sa to mga kapamilya from Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay. Yes, see you here tanan kaninyo. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Mga higalag kaigsunan, salamat po kayo sa undan ninyong pagpadala sa masuporta. Thank you so much Medidas Medical Center Incorporated, kansang hospital nga niya dinhimutang sa Dalan Ginuyuran paingon sa Ginuyuran. Valencia City, salamat kay kaninyong tanan kang Doc Saturnino Medidas o sa tanang mga doctors, mga staff o sa overall administrator si Mrs. Mayan Medidas. Thank you very much kaninyong tanan o sa tanang mga pasyente nga nagpatronize sa MMCI kung Medidas Medical Center Incorporated. Thank you very much kaninyong tanan. Ikaw manusab sa tanan pong nagpatronize sa Santiago Dulos Academy, mga parents, mga kabataan nga nag-eskwela sa Santiago Dulos Academy diri sa Matyaw Pantukan, Davao de Oro. Thank you very much kaninyong tanan o sa tanan mga clients, customer sa Bijulis Balls and Nuts dinhi sa Importage Dalan sa Valencia City o sa Custodio Convenience Store dinhi sa Dalan Highway Bagong Taas. Thank you very much kaninyong tanan o sa tanan pong mga clients, customer pod sa Marlins Computers and Services. Thank you very much kaninyong tanan. O sa tanan po na to mga pasyente nga walay undang nagagamit sa Thyrisol o renal boost. Doon ay pasyente diri masig sakit yung tiyan. Ay ko pa-check up dito. Insa duda ko busaw ni ba akong ihi, taas ka akong kriya tanan. Ko pag inom og renal boost. Karon nagchat sa diri mga higalag kaigsunan, diya kong gipakita siyang resulta sa iyahang creatinine. From 1 point something, taas iyang kriya, karon 85.85 na lang ang iyang kriya. Well, congratulations. We're also praying for Brother Samuel Sumagang. There is a Tukuran. Brother Samuel, padayon diha. Padayon diha amping ampo. Kami nagaampo pod kanimo. Yan na lang uric acid, mayang taas iyang kriya, nibaba na. So sabayin na lang nagpipino din ha. No, pipino, mag-juice o pipino. Noon sa naman maroon naman health counseling clinic program naman karon na lang taon, mag-istorya ta bahin niya nagdugang. Okay, mga pinanggan akong mahigalag kaigsunan, wanam kitay oras. Usman ko see you in Datagan karong Sabado. Datagan Pagadian City. Okay, sa ngalan na lamang kanimo nga akong kapamilya o kan Jesus Christ nga to ang great provider. Ako sa inyong kapamilya nimong ulipon sa pagwali sa mga balita. Pastor Israel Villaverde I magayon kanimo. Samtang ang tao mohilak makiglalis ug makiglantugi kana nagpasabot nga wa pa siya kakubsi sa iyang paglaom. Higala, daghang salamat sa imong pagpaminaw. Kami temporaryong manamilit, apan padayon sa pagdapit kanimo sa pagpaminaw sa sunod nga mga sibya. Daghang salamat. Ang Dios magabantay, magalipay, ug magapanalangin kanimo, mao'y among pag-ampo.